iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring sure nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini iman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaran han iya timpos nga paghigugma. Nagisugla di iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imong paglakap haros ka na nga ni matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas. Maluya ka na. O Intoy, ano ng pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakap, haros ka na nga ni matumba. Iman tumas waray pinipili kunan ngungursunada. Bisan lahin unga babae basta may ada gud lahit sura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasit unon iya gud man ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nala kamo kay ni iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad haros ka na nga ni matumba.